Binabigay number 71, number 8. Sa bata, Kabigan, nakuha ni number 5, 2-4. Sean, what a pass by Sean. Kabigan, kuha pa rin ni Sean. Sean, foul and the basket is good. Tagapag-alakan. Number 71 for the rebound, binigay ng Pepito, 2-4. Nagalaw sa trap. Binigay kay Kochima, hindi lumakagawa si Supercat. Football sa bata. Castillo, nakuha ni Tepadua. Sabay, rebound Castillo, 2-4. Kasama yun. For 3, yes sir! Number 71, Lee. For 3 points. Gregorio! Sablay, Kapitan! Nakuha ni Sean versus Super Coast Guard. Sean, 2 points. Number 1 ang atake. Pinasa ni Texas, 2 points. Number 71, Stanley, binigay kay number 8. Binigay kay Pepito takes away 2. Pasok, number 21, De La Cruz. Binigay kay Ken. Binigay kay Boy, Sablay. Rebound kay number 18. Ilang. 71, Stanley for 3. Sablay, nakuha ni Pepito, 2 points. Nakuha ni number 18. Number 18, nag-dribble. Bigyan kay number 8 for 3. Yes sir! 3 points. Nakuha ni Castillo. Umatake, huli ka! Kanino ka lang? You lay up 2 points. Nakagaw ni 71, 2 points. Lumalaki ang kalarangan. Time out, TGP. Wala. Sa third quarter yung mga yan. Binigay kay De La Cruz. Sablay. Rebound ni Castillo, tinatabihan. Nakagaw ni number 20, Pepito. Binigay kay Daddy Joe. Uncle Joe, nag-dribble. Uncle Joe. Pinasa sa gilid, lilipat number 71, Stanley. 2 points. Uncle Joe. Binigay sa gilid. 14, Sablay. Nakagaw ni Riches. Foul. Riches. Binigay kay Castillo. Binigay kay De La Cruz. Pinapatay ni number 8. De La Cruz. Pati sa taas. De La Cruz. Takes away. Ken, slices through the middle. Ken, umatake. Yunus David, 2 points. Ken Sanchez. Pinababa ko lang. Uncle Joe, binigay kay Sean. Binigay kay number 71. Back to number 8. Binigay kay number 71, Stanley. Binigay kay number 8. Binigay kay Uncle Joe. Atake, crossover. Uncle Joe steps back. Tumira. Sablay, Kabigan, nakuha ni De La Cruz. Binigay kay Boy. Pinabagay number 23. Boy. Steve Boog. Boy. Sablay. Pasok ang 8. Uncle Joe, binigay kay Sean. Binigay kay number 23. Nakalabaw, number 23. Number 23, binigay ng hulihan. Boy!
Nagkainitan. Tingnan ni Sean. Nagkainitan na. Makakabawi ka kaya. Uncle Joe, binigay kay number 23. Back to Sean. Sean, ang tanging na basket supply. Tabi nga ang nakuha ni po. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz versus Uncle Joe. Supply. Second. Supply shot. Supply. Uncle Joe. Binigyan ng screen. Uncle Joe. Wala ka sa ganda. Wala ka sa Uncle Joe. Nakuha ni number 23. Bumomba. Bomba. Binigyan kay Pepito. Pepito. Pabandang tira. 2 points by Pepito. Boy. Binigay kay De La Cruz. Libre. Binigay kay Malamang. Kapalingan na kuha ni Uncle Joe. Uncle Joe, pinakaba mo na. Uncle Joe, binigay ng screen. Uncle Joe, wala ba sa Uncle Joe? Di ba nagbiling check, boy. Binigay kay De La Cruz. 2 points. Easy lang daw, sabi ni siya. For 3, kami. Boy, binigay kay Ken. Ken, nagpapadali. Ken, tumingin ng tres. Nakuha ni Uncle Joe. Speed move. Iwan siya. Iwan ulit. Showtime! Wow! Sayang. Second shot. Pasok ang pangalawa. Boy. Pinapatay ni Sean. Boy versus Sean. Tanaw ni Sean. Sean! And a good! And one play by Sean Ila. Patay na. Bang! Coach Elden, binigay kay Sean, binigay sa kilid, back to Sean, nakalawan ni Ken, binigay kay Boy! Lima na lang ang malamangan. Uncle Joe! 3 points! Nakagad Coach Elden! Binigay kay Sean, binigay kay... Patay. 14! Elden, 3 points! Ken, babawi si Ken, 14! Elden, Uncle Joe, babawi, 4-3, supply. Rebound si Elden, binigay kay Uncle Joe. Uncle Joe, crossover, pinapatay ni Ken. Uncle Joe, nasa tingad. Ito na, Boy, bumangga. Boy pa rin. Ken! Binigay niya number 87, 28 pound. Supply ang unang tira. Pasok pa rin ang pangatlo. Binigay niya ng Padua. 2 points! Shot. Nakuha ni number 71, Stanley, one hand shot. Nakuha ni Sean.
Binababaan mo lang. Ken. Binabatay ni Lamin. Foul. You by Couple. Luis. Oy, nakagaw ni Lamin. Foul. Ken. Pasok ang unang tira ni Coach Maps. Sablay! Nakuha ni Belches, binigay kay Ken. Ken, binabantay ni Lamin. Ken pa rin. Ken, speed move. Ken, nakakawang. Binigay kay Stanley. Padua, binigay kay Boy versus Chad. Oy, nadulas si Boy. Binigay kay number 71. 2 points. Number 7, masyadong malalim ang ilog. Basahan daw. Number 71, umatake. Binigay kay number 67 for 3 again. Number 8 for 3. Binigay kay Boy. Lilipan. Boy, 2 points. 7. Binigay kay Sean, tumira ng 3. Yes, sir! 3 points for Sean. Number 18, Luis, binigay kay De Padua. Huli ka, boy! Sean, umatake! Sean, namakuha na. Thank you! Binigay kay 67. Back to number 71, Stanley for 3. Ayaw tumayo. Back na. De La Cruz. Nakuha ng Belches. Binigay kay Boy, Puneke. Umatake. Team Situ. Lamin. Back to Stanley. Back to Sean, attacking the basket, speed move, Umege, back to number 71, Stanley for 3, Sablay, rebound ni Belches, binigay kay Ken, binigay kay De La Cruz, no? Tumama sa pa, binigay kay Boy, 2 points, binigay kay Stanley, back to number 87, attacking the basket, Hugo stepping, to shot for 3, yes sir! Boy, tumangga. Boy, natabigan foul! Number 80. Parang napapasahan. Binigay kay Boy. Umatake Boy! Wow! Air Lamin. Binigay kay Sean. Binigay kay Stanley for 3, Sablay. Rebound number 25, binigay kay Ken. Sanchez, 2 points. Number 25, binigay kay Belches, attacking the basket, Sablay. Nakuha ni Pepito. Binigay kay number 18, Sablay. Rebound ni Castillo, binigay kay Boy, inagawan. Eto na, Pepito, nagmamadali. Pepito, you was stepping Sablay. Rebound pa rin ni Pepito, bumangga, umikot. Pinasa kay number 8, Sablay. Tabigan. Ken. Binigay sa gilid. Tumira sa Sablay. Rebound ni Belches. Number 17. Tabingan. Nakuha ni Boy. Tumatakbo. Boy. 2 points. Binigay yung number 8. Binigay yung number 20. Pepito. Binigay kay Angel Joe. Nakalusot. Angel Joe. Rep, walang foul yun. Wala yun. Coach Ma'am. Sigurado nga. Titignan natin sa review. Foul ka ba? Kita mo ganyan. Kita mo
niloko kita. Boy, boy. Oh. Umatake, boy, boy. Oh! Uncle Joe! Tabigan! Outside! Bigay kay De La Cruz. De La Cruz. Pinapatay ni number 8. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Bigay kay number 18. Nagkatabigan. Belches. Binigay kay Boy Boy. Boy Boy. 10 seconds to shoot. Pinasa sa gitna. Belches! Boy Boy. Binigay kay Ken Tabitawan. Tabigan. Jump ball. Safe ball tayo sa jump ball. Safe ball. Safe ball tayo sa jump ball. Naghanap ng kamasahan. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz. Natabigan. Meron yung foul. Belches! Bigay kay number 70. Number 70. Easy layup. Boy Boy. Binigay kay Belches. Belches. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz for 3. Sablay. Grimaldi. Castillo. Castillo. Naakaw ni number 71. Number 71 naakaw ni Boy Boy. Boy Boy. Speed boom. Pinasa kay number 130. Foul and the basket. Sablay ang bonus kay number Angel Joe. Nagkasama ang Angel Joe. Binigay kay Pepito. Pepito for 3. Rebound Castillo. Binigay kay Aktu. Boy Boy, tumanag mo. Boy Boy, humingi ng one-on-one. Boy Boy! Angel Joe, pinapatay ni Ken. Binigay kay Pepito. Pepito. Pass to Angel Joe. Face. Angel Joe. Wala pass by Angel Joe. Sayang sa guy. Tabingan. One out. Pepito. Number 71 pala to. Number 23, Pogka. Bumangga ka. Boy Boy. Binigay kay Castillo. Castillo. Nakakalamangan. Uncle Joe. Uncle Joe nakakawan si Boy Boy. Boy Boy. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz. Binigay kay Ken. Ken for 3. Arnie. 10 seconds to shoot. Pass to Erlabid. 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 Mula 2 points. Ken. 10 seconds to shoot. Ken for 3. 83-80. Ken. Binigay kay Teddy Calamaw. De La Cruz. Kagabigan. De La Cruz. De La Cruz. Sablay. Nakuha ni binigay kay Jan. Jan! Sabi nga na ako 87, 2 points. Belches. Belches versus Lapid. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz na tayo. Oh! Boxing na. Aktu. Pinapatay na siya. Aktu. Aktu versus Stanley. Aktu. Step back. Binigay kay De La Cruz for 3. Sanlay. Rebound ni Erlabid. Erlabid tumatakbo. Labid. Binigay kay Stanley. Stanley. Tumal pa niya. Binigay kay Belches.
Belches. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz, tumatakbo. De La Cruz, step back. Sablay. Hindi na nakatalon si Bucky. Erlabi. Oh! Sablay. Nakuha ni Abdul. Foul number 87. Abdul. Binigay kay Belches. Belches. Sablay. Pasok. Uwi ka naman, bye. Second shot. Pasok pa rin. Shot. Sinabat na yung team. Shot pa rin. Shot, step back! Dito si Castillo. Castillo. Binigay kay Ken. Ken. Ken, tumatake. Binigay kay number 25, De La Cruz. Tapi na. Yan! Umumuna sa ere. Binigay kay Boy. Wow! Penalty na ba? Okay. Penalty na. 87-3 Sablay. Nalibang si De La Cruz. Block down. Belches! De La Cruz, binigay kay Castillo. Castillo, sumalpal ng kagya. Binigay kay Sean. Sean, bumigay. Belches. Binigay kay Abel Saladuan. Huli lang pa rin. Pasok. Sabi ko naman sa'yo eh. Binaban na yung number 23. Pass to Belches. Pass to Castillo. Castillo. Binigay kay Ken. 10 seconds to shoot. 10 for me. Give out ni Belches. Walang kahirap-hirap. Nakuha ni number 71. Stanley. Stanley. Hinababa bola. Binigay kay number 87. Outside. Save ball. Number 22 ball. Abdul. Binigay kay De La Cruz. Tumanggat. De La Cruz. Sablay. Rebound ni Pepito. Pepito. Binababa ang bola. Binigay kay Sean. Sean. Ikot-ikot. Sean. Sablay. Rebound ni Pepito. Pepito. Sean. 2 ball. Okay lang daw. Kaya. Oh. Ken, binabatay number 87, Ken. Binigay kay Castillo ako. Castillo, 2 ball. Asa yung masama kanina? Siya. Binabatay ni Boy. Siya. Siya, Castillo. Binigay kay number 87, Ashley. Sablay. Nalibang din. Nakakabek ni Sean. Belches. Binigay kay De La Cruz. Yes, sir! Shot for 2. Yes, sir! Boy, binaban kayo ni Sean. Boy, nadulas. Boy, pow! Sean, binaban ang bola. Sean. Shot for 3. Sablay, nabingan. Nakuha ni Ken, tumatakbo. Binigay kay Castillo. Erlabi. Binigay kay Sean. One good shot. Rebound ni Belches. Good. Binigay kay
boom, and go. Atak. Inutos mo yun. Yeah. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz is step back. De La Cruz. Sablay. Number 4. Shot. Step back. Binigay kay number 87. Number 87. Binigay kay Uncle Joe. Uncle Joe. Behind the back. Tumira ng tres. Yes, sir! Boy Boy, binabantayan siya. One on one down. Boy Boy, lumipad! Boy Boy! Uncle Joe ang nagbubuhat sa team up. Shot! Behind the back. Pass to number 87, Ashley Fortin. Vivaldi. Sabi na mga Rodriguez. Check. Binigay kay Dodgers! Binigay kay Boy Boy! Boy Boy! Aray. Number 20, Pepito. Binigay kay Stanley Sablay. Binigay kay number 20. Nakuha din kay Stanley. Binigay kay Uncle Joe. Fake news. 10 seconds to shoot. Uncle Joe. 5 seconds to shoot. Uncle Joe, yes sir! De La Cruz. Yung dalawa. Pagkakulang, sige tatlo. Ang problema yan. Belges, binigay kay Boy Boy. Boy Boy. Boy Boy, yung matake. Kabitawan. Nakuha ni Belges. Belges, foul. Sablay ang pasok. 101. Uncle Joe. Bigay kay Sean. 1 minute remaining. Shot for 3. Yes, sir! Boy Boy. Boy Boy. Binigay kay Steve. Binigay kay Castillo. Huli ka! Kapitan. Bola lang. Dalawa. 10 seconds shot clock. Shot na po. Kapitan. 10 seconds shot clock. 20. Di na